कुदरत कभी अपने राज बराह रास्त बयान नहीं करती, वो निशानियां छोड़ती है और इंसान उन निशानियों को समझने की कोशिश करता है। एक मामूली सा मंजर, एक तन्हा चीज, कभी-कभी हकीकत के ऐसे दरवाजे खोल देती है जो बरसों के साइंसी मुशाहिदे के बाद भी बंद रहते हैं। ये दस्तावेजी बयानिया इसी गौर व फिक्र की एक मिसाल पेश करता है, जहां फितरत का एक सादा मुशाहिदा इंसान को अक्ल, शऊर और कायनात के बुनियादी सवालात तक ले जाता है। ये कहानी साइंस और फलसफे के संगम पर खड़ी है, जहां तजर्बा, मंतिक और इंसानी शऊर एक दूसरे से हम कलाम होते हैं। ये फिक्र मेरिट स्टैनली कॉन्गडन की तहरीरों और नजरियात से जन्म लेती है, जो एक कुदरती साइंसदान और फलसफी थे और जिन्होंने फितरत के मज़ाहिर को महज माद्दी कवानीन तक महदूद नहीं समझा। उन्होंने नफ्सियात, तबीयात और फ़लसफ़े साइंस में महारत हासिल की और इंसानी सोच, तजर्बे और हकीकत के बाहमी ताल्लुक़ पर गहरा मुतालिया किया। वो वेबस्टर यूनिवर्सिटी से PhD और साइंसी डॉक्टरेट के हामिल थी, जबकि ब्रिटेन यूनिवर्सिटी से मजहबी उलूम में आला सनद हासिल की। उन्होंने फ्लोरिडा के ट्रिनिटी कॉलेज में बुनियादी साइंस के प्रोफेसर के तौर पर तदरीसी खिदमात अंजाम दीं और मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी साइंसी और तहकीकी इदारों से वाबस्ता रहे, जिनमें अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी और मीडिएवल एकेडमी ऑफ अमेरिका शामिल हैं। उनकी सोच का मरकज़ ये था कि साइंस, फ़लसफ़ा और इंसानी तजर्बा एक दूसरे से जुदा नहीं, बल्कि मिलकर हकीकत की बेहतर तफ़हीम फराहम करते हैं। इसी ज़ाविया नज़र से गुलाब की झाड़ी का ये सबक वजूद, अक्ल और नज़्मे कायनात पर गौर करने की दावत देता है। कभी कभी एक छोटी सी चीज इंसान को बड़े सवालात की तरफ ले जाती है। कुदरत की खामोश अलामतें बगैर कुछ कहे बहुत कुछ समझा देती हैं। एक सुनसान सड़क के किनारे एक खूबसूरत गुलाब की झाड़ी खिली हुई नजर आती है। इसके आसपास न कोई घर है, न बाग, न इंसानी आबादी। थोड़ी दूर बोसीदा पत्थर, टूटी हुई दीवारें और झाड़ झंकार दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ कभी कोई रहता था। ये सोच खुद ब खुद जहन में आती है कि ये गुलाब यहाँ कैसे पहुंचा। क्या ये महज इत्तेफाक था? क्या हवा, पानी, परिंदे या जानवर इसे यहाँ ले आए? अक्ल इस इम्कान को कबूल नहीं करती। ये झाड़ी इस बात की निशानी है कि किसी वक्त किसी इंसान ने इसे जानबूझकर लगाया था। वो इंसान अब यहाँ मौजूद नहीं, कोई तहरीरी रिकॉर्ड नहीं, कोई ऐनी गवाह नहीं, लेकिन गुलाब की मौजूदगी खुद एक मजबूत दलील बन जाती है। इसी तरह का अंदाज़े फ़िक्र साइंस में भी इस्तेमाल होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बराह रास्त देखा या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन उनके असरात और नताइज हमें हकीकत तक पहुंचा देते हैं। हम सितारों और कहकशाओं को करीब से नहीं देख सकते, उनके मदार बदल नहीं सकते। हम कायनाती शुआओं को खत्म नहीं कर सकते, हम सिर्फ दूर से मुशाहिदा करते हैं। रोशनी की रफ्तार, कहकशाओं की हरकत और फासलों में इजाफा, सब कुछ एक तरतीब और कानून के तहत हो रहा है। हमने कभी एटम को आंख से नहीं देखा, लेकिन उसके अंदर छुपी तवानाई ने अपनी मौजूदगी साबित कर दी। साइंसी नजरियात, मुशाहिदे और मंतकी अंदाजे फिक्र से जन्म लेते हैं और फिर अमली दुनिया में अपनी सदाकत दिखा देते हैं। कहकशाएं हों या एटम, दोनों को बराह रास्त नहीं देखा जा सकता, लेकिन उनके असरात वाज़े हैं। यही साइंसी इस्तदलाल की बुनियाद है। जब हम कायनात पर गौर करते हैं तो एक मुनज़्ज़म निज़ाम सामने आता है। हर शय एक ख़ास तरतीब, तवाज़ुन और उसूल के तहत मौजूद है। ये नज़्म महज इत्तेफाक का नतीजा नहीं लगता। इंसानी शऊर, सोच और मकसद सिर्फ माद्दी कवानीन से मुकम्मल तौर पर बयान नहीं हो सकते। यहाँ फ़लसफ़ा और माबादुत तबीयात का दायरा शुरू होता है। कायनात की साख्त, इसमें मौजूद नज़्म और इंसान का शऊर इस बात की तरफ इशारा करते हैं
کہ حقیقت صرف وہ نہیں جو آنکھ دیکھتی ہے۔ جیسے ایک تنہا گلاب کی جھاڑی ایک غیر موجود انسان کی موجودگی کا پتہ دیتی ہے، ویسے ہی کائنات بھی اپنی خاموش علامتوں کے ذریعے گہرے سوالات کو جنم دیتی ہے۔ قدرت بولتی نہیں، لیکن اس کے نشانات غور کرنے والوں کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اکثر طلباء سے یہ سوال کیا جاتا رہا ہے کہ وہ ایک خیال کی مکمل سائنسی وضاحت پیش کریں۔ خیال کا کیمیائی فارمولہ کیا ہے؟ اس کی لمبائی سینٹی میٹر میں کتنی ہے؟ اس کا وزن گرام میں کیا ہے؟ اس کا رنگ، اس کی شکل، اس کا دباؤ یا اندرونی تناؤ کیا ہے؟ وہ کہاں موجود ہوتا ہے؟ کس سمت حرکت کرتا ہے اور کس رفتار سے؟ کوئی بھی طالب علم ان سوالات کا جواب خالص طبعی یا سائنسی زبان میں نہیں دے سکا۔ خیال کو نہ مساوات میں بدلا جا سکا، نہ فارمولے میں، نہ کسی پیمانے سے ناپا جا سکا۔ یہاں ایک نیا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ خیال کے لیے وہ زبان ناکافی ثابت ہوتی ہے جو مادی سائنس استعمال کرتی ہے۔ ایسے الفاظ درکار ہوتے ہیں جو وزن، مقدار اور پیمائش سے آزاد ہوں۔ اس سوال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر حقیقت صرف ایک ہی مادی عنصر پر مشتمل ہے تو پھر انسانی سوچ کو مکمل طور پر مادی اصطلاحات میں بیان کرنا لازم ہے، لیکن تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہو سکا۔ قدیم مادی فلسفی ہوں یا حدیث رویاتی ماہرین یا محض نظریاتی اور خیالی فلسفے پیش کرنے والے مفکرین، سب نے مفروضے قائم کیے، مگر کسی نے بھی انسانی فکر کی مکمل تجرباتی اور سائنسی وضاحت پیش نہیں کی۔ فطرت کے کسی بھی فلسفے کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ کائنات کے تمام حقائق، پہلوؤں اور مظاہر کا قابل فہم جواز فراہم نہ کرے۔ سائنس آزمودہ علم ہے، لیکن یہ انسانی غلطیوں، محدود مشاہدے اور اندازوں سے آزاد نہیں۔ یہ صرف انہی میدانوں تک مؤثر ہے جہاں مقدار ناپی جا سکتی ہو۔ سائنس یقین سے نہیں، امکان سے آغاز کرتی ہے۔ اس کے نتائج حتمی نہیں ہوتے، بلکہ اندازوں پر مبنی ہوتے ہیں اور نئی معلومات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ سائنسدان حتمی دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اب تک دستیاب شواہد یہی بتاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنس خود کچھ ایسے اصولوں سے آغاز کرتی ہے جو براہ راست مادی دنیا سے ثابت نہیں ہوتے۔ یوں سائنس کی بنیاد بھی فلسفیانہ مفروضات پر کھڑی ہوتی ہے۔ چاہے سائنس ہو، فلسفہ ہو یا مذہب، آخر کار ذاتی تجربہ ہی سچائی کی آخری کسوٹی بنتا ہے۔ لیکن انسانی مشاہدہ خود محدود، نسبتی اور حالات سے مشروط ہوتا ہے۔ ان حدود کے باوجود سائنس کی افادیت اور قدر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی سمت اور دائرہ متعین ہو جاتا ہے۔ قدرتی سائنس ان مسائل سے براہ راست نمٹنے سے قاصر ہے جن میں مقدار، وزن اور پیمائش شامل نہ ہو۔ مثلا یہ سوال کہ کیا کوئی ذاتی اور شعوری ہستی موجود ہے؟ لیکن اگر غیر مادی حقیقتیں مادی دنیا پر اثر انداز ہو رہی ہوں، اگر ان کے اثرات مشاہدے میں آ رہے ہوں، تو پھر یہ معاملہ بھی غور و فکر کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ جیسے ایک ویران جگہ پر کھلی ہوئی گلاب کی جھاڑی کسی غیر موجود انسان کی خبر دیتی ہے، ویسے ہی انسانی شعور، سوچ اور تجربہ کچھ ایسے سوالات اٹھاتے ہیں جو صرف مادے کی زبان میں مکمل طور پر بیان نہیں ہو سکتے۔ قدرت خاموش ہے، مگر اس کے نشانات مسلسل سوال کرتے رہتے ہیں۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے جو بھی درست اور مؤثر طریقہ اختیار کیا جائے، اسے قبول کرنا لازم ہے، اور اس میں تمثیلی یا قیاسی استدلال بھی شامل ہے۔ قدرت اور سائنس کے عمل میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اگرچہ یہ عمل غیر مادی حقیقتوں کے وجود یا کام کرنے کو مکمل طور پر ثابت یا رد نہیں کر سکتے، لیکن وہ اس امکان کو رد بھی نہیں کرتے کہ مادی دنیا سے آگے بھی حقیقت کے کچھ دائرے موجود ہو سکتے ہیں۔ انسان خود ایک عقل مند فاعل ہے جو ایک ایسی دنیا میں کام کرتا ہے جہاں منطق، قدر اور مقصد موجود ہے۔ اسی مشابہت کی بنیاد پر ہم قدرت میں بھی عقل مند نظم اور شعوری کنٹرول کے آثار دیکھتے ہیں۔ ذرات کے مداروں میں توازن، اعداد و شمار کی گھنٹی نما تقسیم،
पानी का चक्कर, कार्बन डाइऑक्साइड का मुसलसल निज़ाम, हयातियाती अफजाइश नस्ल के हैरत अंगेज़ मराहिल और ज़ियाई तालीफ का वो अमल जिसके ज़रिए सूरज की तवानाई ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए महफूज की जाती है, ये सब महज इत्तिफाक नहीं लगते। ये सवाल बार बार उभरता है, क्या ऐसे मरबूत और मुसलसल अमल किसी अंधे हादसे से शुरू हो सकते हैं? क्या ये सब किसी शऊरी और बाखबर सबब के बगैर चल सकते हैं? यकसानियत और हमागिरी, सबब और रब्त, मकसदियत और बाहमी ताल्लुक़, तहफ़्फ़ुज़ और तवाज़ुन, ये मुजर्रद तसव्वुरात सदियों से कायनात के मुतहर्रिक निज़ाम को संभाले हुए हैं। ये तसव्वुरात कुदरत में मुसलसल और माकूल तरीक़े से कारफरमा कैसे रहते हैं अगर इनके पीछे कोई कायम रखने वाली अक़ल न हो? ये सवाल फितरी तौर पर एक ऐसी हस्ती की तरफ ले जाता है जो खुद अक्लमंद हो, जो अपनी तख्लीक के अंदर और इसके ज़रिए काम कर रही हो। अब तक इस तेज़ रफ्तार और पुरस्रार कायनात से कोई ऐसा साइंसी मुशाहिदा हासिल नहीं हुआ जो किसी गैर मशरूत, ज़ाती और शऊरी खुदा के वजूद या उसकी फ़ाल ज़हानत की तरदीद कर सके। इसके बरक्स, जब मुहतात साइंसदान कुदरती दुनिया के मुशाहिदात का तज्ज़िया और तरकीब करते हैं, हत्ता के क़यासी इस्तिदलाल के ज़रिए भी, तो वो दरअसल एक ऐसी गैर मरई हस्ती के अमल को देख रहे होते हैं जिसे महज साइंसी तलाश से नहीं मिलती, लेकिन जिसने इंसानी तारीख़ में अपना ज़हूर भी किया। साइंस दरअसल कुदरत के अमल को देख रही होती है, और कुदरत के अमल में अक़ल, नज़्म और इरादा मुसलसल कार फरमा नज़र आते हैं। यूं एक सादा सा मुशाहिदा इंसान को कायनात के बड़े सवालात तक ले आता है। हम हर हकीकत को नाप नहीं सकते, मगर हर हकीकत को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। साइंस मुशाहिदा सिखाती है, लेकिन मानी तलाश करना अक्ल का काम है। कुदरत में मौजूद नज़्म, जिंदगी का तसलसल और इंसानी शऊर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हकीकत सिर्फ वो नहीं जो आंख देखती है। ये गुफ्तगू खुदा के सबूत 40 साइंसदानों की गवाही सीरीज का तीसरा मरहला है। अगर आप ऐसे सवालात में दिलचस्पी रखते हैं जो साइंस, फलसफे और इंसानी शऊर के दरमियान पुल बनाते हैं, तो इस सीरीज के अगले एपिसोड्स जरूर देखें। सोच को खुला रखें, सवालात को जिंदा रखें और इस सफर में हमारे साथ रहें।